अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी, क्या भी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम मोहम्मद वकास रसूल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वकास रसूल व्लॉग्स। उम्मीद कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमारे गाँव में एक बहुत ही बड़ा जलसा है और मैं उसी पर जा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों ना कि मैं कुछ सुनूँ तो मेरी ऑडियंस भी सुने, वो भी अल्लाह का नाम ले। इसलिए आज मैं जा रहा हूँ जलसे पे और मैंने कहा क्यों ना कि व्लॉग भी बनाएं। ये देखिए आज हमारी कपास का ये देखिए, मैं आपको फुल करीब जाके दिखाता हूँ। ये देखिए इतनी बड़ी हो चुकी है। एक दो दफ़ा हमारे गांव में चुनाई भी हो चुकी है और हमारी भी कपास चुनाई में सिर्फ 2-3 दिन रह गए, फिर हमारी भी कपास चुनी जाएगी, ठीक है। और उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे, तो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं चल रहा हूँ प्यारे से मिलाद पर। और माशाल्लाह से बहुत ही आवाज़ आ रही है नातों की, माशाल्लाह। और आपने इस वीडियो को सवाब की नीयत से 10-10 बंदों को शेयर करना, ताकि जो पीर साहब की तकरीर हो वो 10 बंदे भी सुन लें, ताकि वो नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे। और जो लोग 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और इस वीडियो को सवाब की नीयत से 10 बंदों तक शेयर करें, ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि कोई और बंदा भी नमाज़ पढ़नी शुरू कर दे। आपको भी सवाब होगा और मुझे भी सवाब होगा। देखिए मुझे एक और फसल मिल चुके हैं। ये देखिए ये बाजरा, आपको भी देख कर समझ आओगे। ये देखिए ये और तो कपास है। ये देखिए ये भी बहुत जल्दी चुनाई में आ जाएगी। ये देखिए ये बाजरा है। एक जाड़े मिंबर ते तशरीफ फरमात है, पहली पौड़ी ते कदम मुबारक रखे ने ते फरमाया आमीन। सुभान अल्लाह। अच्छा लोग वाकिफ नहीं हुए शायद। इसे मिलाद जो हो वाद पट्टी बैठा रह गया। सुभान अल्लाह। जेरी तकरीर थी वे कोई तुम्हारी जबान नहीं हलनी, तो कितना बड़ा नुकसान है क्या। हजूर फरमाए दूजी पौड़ी ते पैर रखे ने फरमाया आमीन, तीसरी ते रखे ने फरमाया आमीन। गुलाम अर्ज की हजूर काहे दुआ मंगिए तो तुस आमीन फरमाए। दुआ मंगदन ना मौलवी साहब सादे आमीन। जरा कुछ आदा बैठे अल्लाह से असा भी फरमाया जिब्राइल मेरे कोल हाजिर थे। पहली पौड़ी ते जड़ा मैं कदम रखिए, जिब्राइल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अल्लाह से ने मेरे को भेजे तुम्हारी खिदमत। अल्लाह फरमाते जेड़ा बंदा अपनी जिंदगी में प्यू मां को पावे, उन्हें को राजी ते खुश ना कर सके, ओ शाला बर्बाद थीवे जलील थी। नमाज़ों ते जोर है, दाढ़ियां ते जोर है, उम्रे ते जोर है, बुढ़ी मां दा पता कोई नहीं, बुढ़े प्यू दा पता कोई नहीं, ऐसी कोई नमाज नहीं, कोई रोजा नहीं, कोई ज़कात नहीं। दी क़यामत दे इदे उते जन्नत दा दरवाजा बंद कर दिता वैसे। फरमाया जन्नत मां दे कदमे विच। जन्नत किथा है? 7वें आसमान दे उत्ते जन्नत है। ते मां फरमाया शाला वो जलीलो ख्वार थी, शाला उदी नक कपी हुई। दरूद शरीफ का महीना है, कसरत नाल दरूद पढ़ो, हर वक्त दरूद पढ़ो। घर विच पढ़ो तोरे घर दी बरकत थीवे, मस्जिद विच पढ़ो मस्जिद दी बरकत थीवे, दुकान ते पढ़सो दुकान दी बरकत थीसे, राढ़ी पढ़सो तो राढ़ी दी बरकत। सुभान अल्लाह। ये वजीफा कहीं वली दा नहीं, कहीं नबी दा नहीं, खुद रब दा वजीफा। देखो साकू ते उम्र हुक्म था कि जदा हजूर दा ना आवे ते दरूद पढ़ो। अल्लाह फरमाते मैं ते मेरे फरिश्ते असा हर वक्त कम ही हो कर दिया हजूर ते दरूद भेज। परसों
درود پڑھ سو سارے کام تھی ون پاؤ سے نماز ہی قائم تھی سے داڑھی نہیں رکھو سو ڈر گئے بیٹھے ہوئے کی میں رکھوں تمہارا رسول نہیں بھائی مانو تو سا انکار کرے دو نبی دا جہاں نبی دی سنت انکار کریں دے گویا کہ انہیں نبی دے دین دا انکار کریں اتنا بڑا گناہ ہے من ترک سنتی فلیس منی فرمایا جنہاں میری سنت دا تارک ہے وہ میری امت تو خارج ہے اتنا بڑا گناہ ہے ڈاڑھا سونا بیٹھا لگتی داڑھی تے مشین پھروا کے ہیں بڑا سونا پہ لگ دی سونا تدا پر سے جدا سونے دی سنت تے عمل کرے سبحان اللہ سبحان اللہ نک نہیں کٹویں دے کان نہیں کٹویں دے ہاتھ نہیں کٹویں دے انگلی نہیں کٹویں دے کٹے دے نبی دی سنت لکھ زور لا میری پوری تھی وہ نہیں تھی تیری پوری تیرے تے نبی دا بلوتا اثر کر یہ حال ہے مولوی تو داڑھی رکھا پیرے فقیر ہے نہیں ہر امتی دے سنت رسول اللہ 1,24,000 تو قبول بیش حضور نے صحابہ دیکھو صدیق اکبر کو بناتے آخری صحابی تک کہیں نے داڑھی کو کینچی نہیں لئی اس طرح نہیں لائے سارے نبی دی سنت منے تو نبی ہے منے تو جو تو سمجھ بیٹھو نہ دل نال منو دل نال منو مچھے والا ایک آ بیٹھا حضور دی بارگاہ سے نبی سونے رخ مبارک دے چلے مچھان سے داڑھی وہ ایڈو والا ہے حضور نے اپنا رخ مبارک داڑھی نہ رکھے مخلوق کو داڑھیاں رکھتے کوڑ مارو داڑھیاں رکھتے شیطان دیا کرو داڑھیاں رکھ کے چگل خوریاں کرو داڑھیاں رکھ کے لوگیں دے حق کھاؤ داڑھیاں رکھ کے سود کھاؤ رشوت کھاؤ او داڑھی اللہ دی بارگاہ وچ قبول کو نہیں او ایک اپنی جہت گناہ ہی پیا لیکن اے اپنی جہت گناہ زانی زنا تو بعد گناہ تو فارغ تھی وے توڑی دے نامہ اعمال لکھے ہوئے چور چوری تو بعد گناہ تو فارغ ہو گیا لگا گیا نامہ اعمال لکھ گھندن لیکن داڑھی منن اتنا بڑا گناہ ہے کعبے جو گیا کھڑی طواف کرن دا کھڑی ایک گناہ تے چمبڑیا کھڑے نماز وچ بیٹھے تے چمبڑیا کھڑے قرآن پڑھدا وچ گناہ لکھیا جا رہا اتنا بڑا گناہ ہے تو سیاست گناہگار ہے جڑے اقبال جرم کرن دے پھانسی لگ دے گے کوئی نہ سزا تھی نہ ہوندے تو اپنے جرم دا آپ اقبال کرے دی جو واقعی ایسا بڑے گناہگار ہے اللہ سے فرمایا آمین ہی قیامت ہے جتنے دماغ دے صدر پتہ لگ سے جو کیرا بہادر ہاں جو گناہ کرن دا نہیں بلکہ مومن دا کام میں اگر شیطان ان کو گناہ کروے دے تو وہ فوراً توبہ کریں گے اللہ کی بارگاہ دے یا اللہ میری توبہ ہے میں بلا نہ کرے سا سونے فرمائے اللہ سے فرمائے توبہ کرنا تیرا کام ہے گناہ معاف کر دینا میں غفار فرمایا جن میرے نہ آوے تو درود شریف ضرور پڑھی کرے بات تو بھاوے اور تریجا فرمایا رمضان شریف ہوئے تو روزہ نہ رکھے تراوی نہ پڑھے نماز نہ پڑھے رمضان دی تعظیم نہ کرے حضور فرمایا جبرائیل نے عرض کیتا حضور اللہ فرماتے وہ شخص وہ دی نک کپی مجھے ذلیل تھی سونے فرمایا آمین بس میں محمد دی رضا سبحان اللہ یاد رکھو آج تے مرچاں لگ سن لیکن عمل کرے سے تے قبر چھڑ پوسی حضور دی غلامی کرے سے تے قبر چھڑ پوسی حشر وچ کامیاب تھی ویسے اتھا دنیا کیا ہے چار تیری تعریف کرے دے 16 تیرا گلہ کرے دے ذات تیرا گلہ کرے پوتر تیرا کرے یار تیرا کرے ہمسایہ تیرا کرے سارے تیرے گلہ کرے انہیں دنال نبھاوڑ دا تیرا فضا ہے نبھا ہوں دنال جنہیں دنیا آخرت بھلائی پاس سبحان اللہ استقبال رمضان ہے میلاد پڑھاؤ خوشی دا کام ہے نا پوتر جی جام پوئے پچھے خیرات کریں تو پوتر جی میں آگئے وہ تو پوتر جی میں جنہیں گھر حضور آئین جنہیں مہینے محبوب آئین وہ کتنا خوشی کرنی چاہیے
حضور دے آمد دے اتے مکے دے قریش دے گھر میں جڑے بکریاں تے بھیڑا ہن رات کو دیکھن تے کئی ویلا رات دا ایڈو دے بکریاں ایڈواں دے ایڈو دے ایڈو ویدن ایک بے کو بلکڑی پائیں سبحان اللہ ایک والے دن بکرے کو کیا تھی گئے دیکھن والی آپ کو بکرے کو کیا تھی گئے ایک بے کو بلکڑیاں پائیں دیں مبارکہ دے دیں کیوں اللہ دا محبوب آ گئے صدر رسول آ گئے جیدی آمد تے بے زبان جانور خوشی مناوے نا زبان والا انسان کیوں نہ خوشی مناوے وہ کیوں نہ خوشی مناوے جشن مناؤ جرا دنا حضور دی آمد تے جشن نہ مناؤ بیمان ہے سونے دی آمد تے مومن کیوں نہ خوش تو بیمان پریشان تھے حضور دی آمد تے کون خوش تھیا مومن خوش تھیا تکلیف کے کو پہنچی شیطان کو پہنچی ابو جہل ابو لہب کو پہنچی حضور دی آمد تے جتنا خوشی کا اظہار کرو اتنا کم ہی گیا محفل سجاؤ اپنے گلے کو سجاؤ اپنی مسجد کو سجاؤ اپنے گھر کو سجاؤ جیرا بندہ اپنے گھر کو سجائی بیٹھا ہو دے آمر والے پوچھنے پہنچے خیر پہ ہے جھنڈے لگے پھر ہیں ایسے شادی ہے نہیں بڑی شادی تو حضور دی آمد تو سارے پہ آدھے کہنا شادی ہے جلو ہے گھر جلو جھنڈے لگے پھر ہیں مرچہ لگے پھر جیرا حضور دی آمد تو جھنڈے لے دے آج تو سا کیوں آئے بیٹھو جو سبری کاری لائے بندے کو صدنے علماء بھی ہیں نات خان بھی ہیں بھائی حضور دی آمد دوتے سارے لوگ آئے بیٹھے اسنجل دے ہوتے ہیں صرف تو ساسا نہیں ہے آسمان تو رحمت دے فرشتے سبحان اللہ وہ بھی ایمان والے ہیں حضور نال محبت رکھتے ہیں سپیشل جماعت فرشتے دی اللہ سے ایسی بنائیے انہیں بھی کوئی ڈیوٹی نہیں جتھا کوئی بندہ ایک دو دا 15 اللہ رسول دا ذکر کر رہی ہو وہ فرشتے اتنا نازل تھے امید ہے کہ آج کا ویلاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا پیر صاحب کی تقریر اچھی لگے ہوگی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں ثواب کی نیت سے شیئر کریں نیکسٹ ویلاگ میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ